आपके प्लान्स, आपके विजन को सुनकर in ruam mannate in mathirte in chakna le thilti theinate ka mu hian keipo ka phur le zual em ani thiante u voin hi kanram nero pui pani bharat ratna jay prakash narayan ji le bharat ratna nanaji deshmukh te pian champha ani a जयप्रकाश नारायण kanramin zalena kan mu hnu atang khan anni pani hian india chu malam pan na tur kong dik le tha an ko muwa आजादी in lungrual taka ma kan la ka kan tho ho chuan kan rama hian ma so na ro pui tak tak a thleng thei ni ti an na tho atangin kan hmu a chu chuan voina po phurna min pe a jay prakash ji le nanaji deshmukh ji te chunga kan lom hle ani से बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं, इनका जीवन दर्शन हमें आज भी इसकी प्रेरणा देता है। मैं जयप्रकाश नारायण जी और नानाजी देशमुख जी को नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, thiante u kumzabi somni pakhatna hian india ram chuan fing tak le rem hre takin malam apan zela heng malak na te wang hian india ram ro pui na hi azual zel do na ni ti karing tlata khovel ram dang laka india hi ane big hau lo he mason na hian malam apan zel theinan kan sarkar chuan na satakin ma kan la a akong dal thei angte then fai zel hi kan tumber ani bok tun sarkarin ma kan lak ang tak hian engtika ma lak ala ni ngai lo ani space sector ani emo space tech lam emo po ni se kan rama hian malak na kalphung thar tam tak siam ani bok India Space Association SPA thut khom nei tura hian in zawai in du sakna ka hlan non le acheu thiante u space reforms kan ti hian van thengreng chanchin kan zir chian na hian in hana banlian tak tak pali kan neya chungte chu pakhatna chuan private sector ne na tho ho ani a apani na chuan heng malak na sarkar mo phurna ani ve thunga apathumna chuan malam hun ata na thalai te tuai siam le apalina chuan mipui mimir nun mason atan po space sector poimo zia in shilsiat te anni a heng ban poimo tak tak pali te lungphum chau po hi thilro pui tak ron so theina tur thiau ani 4 पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन चारों पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। साथियों, thiante u mandewa khachuan space sector kan ti hi sarkar malak na tur le sarkar chhortang kai tura chau kan ngai thina mase tuna chuan manlai ru zim takte pai ni to in thil thar le kalphung thar duang chuak tura startups le sarkar tho ho na poimo zia kan che chhozel to a india hian maso na kal khatlu tuk kan ban sana kiltina tanga chak tak maso na kong kan zo a hun to tak zet awangin hetiang ngai tu na zau takhi kan puta hun to rengani chutiang taka chaka ma kan son theinan chuan sarkar hi na lan chhong tu ni lova na thok tu ani angai thunga chuwang chuan voina chuan defense ani emo space sector thlengin sarkar chuan mithiam le fing tak tak la lutin private sector te tan bul an tan na tur launch pat thatak abuat sai saka isro mun ma te po private sector te man thei turin a hong zau mek ani thalai mithiam tak tak te poin na tho na tur bung ruate kholte le turin an hun lu tak tak ten se na ngai to don lova chu ba ka chuan lon te po an la ka ngai lovang space asset le service atan sarkar chu an mamo ngai tu khom tu aggregator ani to zok don ani में जो टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी है उसे प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रांसफर किया जाए। हमारे जो यंग इनोवेटर्स हैं उन्हें इक्विपमेंट खरीदने के लिए समय और ऊर्जा न खर्च करने पड़े,
इसलिए सरकार स्पेस एसेट और सर्विसेज के लिए एग्रीगेटर की भूमिका भी निभाएगी। साथियों, thian te u space sector a private sector te olsam takan tel theinan in space din ani boka in space hi space sector kai hnoi engkim atana mantur window pakhat independent engine anga mantur ani a heng ruam manate wang hian private sector te po in chaktakin na an thok theya ma an la thei ani thian te u kan space sector hi kan ram mi pui mi tluk le ding on za som thum chuang te mason ata na thil poimo tak pakhat ani a kan tan chuan space sector hi mi pui mi mir te ta na maniram chin chang hriat na chiang jok kan hriat theina le ram chunga in kalpo na le in thlun zom na thazok kan nei theina tura thil poimo tak ani kan tan chuan space sector hi sumdong te tan bungro thon na kalkong le sem chu na thazok kan nei theinan atangkaya space sector hi lo nei tu te le sanghamana ezong te tan khochin hriat na ta na tangkaya an himna le hlok taka an thar chu theidan tur hriat tir tu ani kan tan chuan space sector hi kan chevel ramngo le nong cha kan environment min hriat chian tir tu ani a khorel chiat na lo thleng thei min hril lokin nunna tam tak chanhim thei tu ani tlat ani chu wang chuan kan ram hian space sector hi angai poimo a Indian Space Association po hi ada poimo em देश के ani यही लक्ष्य अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन के भी साझा लक्ष्य बन गए हैं। साथियों, आज देश एक साथ इतने व्यापक रिफॉर्म्स देख रहा है क्योंकि आज देश का विजन स्पष्ट है। ये विजन है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर अभियान सिर्फ एक विजन नहीं है, बल्कि एक वेल थॉट, वेल प्लान, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी भी है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो भारत के उद्यमियों, भारत के युवाओं के स्किल की क्षमताओं को बढ़ाकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाए। thian te u tuna chuan kan ram hian mathlir mumal tak in tawdel ram in tawdel India ti mathlir kan nei to awangin kalphung thar tam tak kan duanga kan local to dan te kan siam thana sa hle ti kan mu thewang in tawdel tura ma kan lak na hi kan mathlir chau ani lova ram ho sakna ti pung thei tura malak na ngun taka ngai tu nuwa ruwa manna fel fai tak ne na duan chu ani ma zoka he ruwa manna tang hian India rama sumdong te India thalai rual te thiam na chu ti pun ani anga India chu khovel pum huwa pathil siam chu na mun pui global manufacturing house ani to mai don ani technology lama India mi te thiam na mang tangkaya India hi global innovation center siam ani theina tura ruwa manna te khovel pum huwa pamaso na sang sanga India ram mi pui te chortlak le rintlak kan ni a kan thiam na te kan man chu theina tur ruwa manna te duan chu ani boka tuna India rama chia kan choi te dan le hrai kan zam zong zong te hi ram mi pui te tan vek ani a ram in tawdel na tura ruwa manna te a hlotlin na tur ani defense a te tuial theilei chuana lama te kan rama in tawdel na turin malak na te po hun masalama khan alawam to a public sector enterprise ten sarkar puina mamo lova na an tho theina turin dan fel fai tak siam ani a heng sector te hi atam jok chu private sector a le an to a le zel tura ruam man ani bok tun hnaya Air India chungchanga thutluk na kan siam te po hian kan malak na thazia le fel fai zia a entir ome thian te u hun enga mokalta atang khan technology thar siam chuana tur zirchiana le ti masona kanin sorbing na sa ema heng technology te hi mipuinol puita na tangkai tura duan te po ngai poimo ani tun kum sari kalta atang khan space technology hi mile delivery leakage free ani theinan tran kan la a space technology vek hi langtlang sarkar ni kan tumna po te fung poimo tak ani ang mire theite ta na chen na in saknan ani emo in kalpo na kong pui tha le infrastructure dang kan siama pianga geotagging ti nan te
satellite imagery manga na tho ven le enzui na ani emo fasal bima yochna nuaya lonei tu te mamoti puitlin thoi na turte sanghaman tu te navic system manga pui konga te disaster management lam ne na rigrum thil atana ruwa mana siam na te po kongeng kima space technology hi man tangkai ani a sarkar malakna ti chaktu le langtlang sarkar kan nei theina tura man ropoi motak ani thiante u technology thiamna sang jok hi mitin ban pha ka siam ani chuan masona ro pui tak thlen tu ani zia chu digital technology tangkai zia atang hian kan mu thei ome voina hian khovela india in digital economy a din mun sang tak kan ho thei chan chu thingtlang khokel khor bera mire theite te tan po internet connection man theya kan siam wang ani kan ti lo theilovang chu wangin thiamna sang ber le khol chang kang le thazok te siam chuaka van thengreng fan kual kan tu mek lai hian kan hmalak na te hi kan ram mi pui har sa tak tak te ta na chhortlak ani ve ngei turani kan ria reng tur chu heng technology thar chang kang tak tak te hian mire theite har satna sutkian saksela virtual education thazok kan don theina tur te ni sela khuarel siat na laka invena tha kan nei na tur te lo ni boxe chutiang maso na chu ram chunga namtin te ban phak ni in ram chung muntin thleng phak ni boxela kan ria thewangin chutiang maso na chu space technology manghian kan nei thei ani thiante u khovel ram tam tak zinga van thengreng zirchiang tura theina nei ram tlem te zinga india hi atel ve a space technology maso na tura thil poimo satellite te launch vehicle te application le interplanetary mission thlengin changtlung takin kan neya kan thil siam chuaterin tlak na hi mi hriat kan hlona ber ani to nge tuna chun information age ni to lovin space age ani to a chuwang chuan thil siam chuarin tlak tak tak nei hi nakin zela kan din hun song he tu tur ani bok van thengreng zirchian na lam ani emo space technology application poni se man rorin tlak man to si lo siam chu hi kan choinun zela ngai ani tuna kan theina ba ka ma kan son zel chuan space sector khovela hian kan chan vole kan din mun a tha chho zelang ti hi a chiang em a space components supply tu chawni lovin space technology man ruam hamo te ber atanga lian ber thleng space system zong supply chain hi kan khuta om theinan ma kan la zelang amai ro chu chung zong chu nangni le stakeholder tenen kan tho ho na tang chawin kan te hlotling thei don ani industry te thalai fing le thiam tak tak te le startups te hi sarkar chuan thopui partner thatak angin kan thlop thlat reng don cheu ani thiante u startup ecosystem thatak buat sai tur hian kanin nga na tha platform approach thatak siamangaya sarkar chuan mipui atam theiang ber antel theina tur platform siamin industry le enterprise te po adin belzel boka digital payment kan ti theinan sarkar chuan upi platform aron siam phota voina chuan he platform a hian fintech startups te chu an thang chak em ani hetiang chi a hian space sector a po platform thatak tak siam me kan ni a isro te man ruale kholan man trom theina tur thlengin phalna pek ani to a in space ani emo new space india limited emo poni se hetiang hian startups le private sector te hian sarkar atangin puina an dong renga startups le private sector te ta na telve a ol samjok nan geospatial mapping sector kai noi in kai hruina le dan te po thla dul an ni zela drones technology man chung changa po tiang hian platform thar siam chhu zel ani bok thiante u voinok trabar ni som pakhat hi international day of the girl child ani a indian mars mission ti lo tin nana mechia te fin na le thiamna tangkai zia kha tuin nge thehil theyang space sectora ma kan son mek na hian hetiang lama mechia te thiamna le na tho te po aron pho chuak zelang ti karing ani thiante u space sector chungchanga kan ti ho na te ma kan son zel na tur in soite le thuron min pek te hi tangkai takin kan lo manganga space scom policy le
remote sensing policy te kan duan mek mor bok kan tum lai taka hetianga nangni ang mithiam te ne na inkom khom na kan ne hi kaloma thanem ngai taka thuron min pek te sharengin ruam manna kan siam theidona stakeholder te thanem ngai na le thorim na awang hian kan ramin policy thatak kan nei thuai ka be sei tlat ani thian te u voina thutluk na kan siam dan kan siam te hi chuan lo lo om tur thang thar ten an ron chhor tang kayanga kumsom ni panga local le tura hian ara thatak kan seng don ani kan ria thewangin kumzabi som ni na khan van thengreng le azir chian na thunun tumin khovel ram sang sang anin rm ema tuna kumzabi som ni pakhat na ero van thengreng chanchin zirna in khovel nin sui khoma hei hi india po in a hre chiang hle turani india in zalen na mu champha kumzana kanlom huna chuan india ram hian din mun sang tak alua to anga chu din mun hroi thleng tu tur chu nangni le ke ni hi kan ni ang chu tiang ril ru le tumru na mo phurna nen chuan malam pan zel ela ram mi pui zong zong ta na tangkai ram le nam ta na chhortlak tun lai thiam na sang tak mangin kan siam chuakanga chumi mang chuan india hi van thengreng sang taka kan la thlo pui don ani उसमें आप सभी का हम सभी का योगदान महत्वपूर्ण होगा इस एहसास इस दायित्व बोध सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी के साथ ही हमें आगे बढ़ना है सबके प्रयास से ही जनहित और राष्ट्रहित में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए अंतरिक्ष की असीम संभावनाओं को हम नए आकाश तक लेकर जाएंगे ole chu be sei na nen chuan in zawai in du sakna ka hlan le veka cheu kalome